Na, kumusta naman mo diha? Okay naman ni ma'am. Pero si Papa mo ba kay sa Malaysia, uy, kasi magkubog-ubog ka. Kapadala mo ko kwarta diha sa inyo, nak. Ay, amin ako di ka kapadala sa ama kay wala lagi may madawat lagi. Kay Papa, kay sila siya gubog-ubog. Sige lang, nak. Magstorya rami sa imong papa. Bantay lang gina imong amahan. Sige lang gina siya inumin mo. Wala siya pakabana sa inyo, ha. Sige, ma. Amping mo diha, nak. I love you. Amping po, ma. Love you too, ma. Magay ko kwarta pa din? Kasi kwarta, bagay tayo kwarta. Padala ko pa rin mama ko eh. Sige na pa ba? Alay, kwarta, ano ka na dito? Mas pila na ko dito, God. Nabalay balon. Bagay. Ang sabak. Ibaga pa eh. Ay, sabak, ay, sabak. Mahal. Basta. Okay lang may dari, mahal. Nas, balay. Diri. Eskwela man to sila. Ha? Ano sa inom, uy? Wala, uy, nagbuang. Ano? Ang ilad mo, mag-ininom ko. Uy, ka dari, ah. Wala, mahal. Dali ko nabisyo-bisyo. Mahal, ka nang... Wala na ba yung pagkonsumo dari, may mahal. Bali, nakasila ka estrada, mahal ba? Padala, mahal? Sige, mapadala ko. Parehong lang, mahal, ha. Ayaw pag-bisyo-bisyo. Oh, wala yung mahal, wala yung mahal. Bye-bye. Mga bata. Oh, mahal. Love you. Sus! Tawhana, makatag og bulak siyang uyab ni siyang anak di kapalit og gatas. Hello. Makahatag na kang sustento sa imong anak. Sus, makahatag ka og bulak sa imong uyab niya. Sus, nagipatyan-patyan pa bagag dagway nga laki. Financial abuse is a serious form of manipulation that can trap individuals' unhealthy relationships by controlling their access to money and resources. If you find yourself in this situation, remember that under the Anti-Violence Against Women and Children Act 9262, you have a legal recourse. You can file a complaint with the barangay, police, or prosecutor's office and protect yourself by providing key evidence such as affidavits and financial records. Taking action not only helps to safeguard your financial independence, but also holds the abuser accountable through protection orders and possible criminal penalties. Don't hesitate to seek help. Your financial freedom and well-being are worth protecting.